ассалому алайкум тамошобинони азиз. имрӯз ахирои каҳдравем алафдрава буд кардаистем ки ҷавмун ғаламун зард шуд. гузаштем дар ғала. соли гузашта дар бораи тример як навор карда будем. баъзе ҷоҳоша нагуфта будем. саволҳо бисёр шудан бародари азиз. имсол ҳам гуфтем дар борааш як навор кунем. ҳамун тримери пешинае. ана бародари азиз ҳамин хел мо ҷав дравидистем. ҷавмун беҳад хуб омадаи замин. неки ҳамин хук омад дар дунӯш бисёр гашт. намедонам барои чӣ нахӯрдааст, ягон хӯрдагӣ баҷа наёфтем, неки раҳ гаштагӣ ҳамара ҷиқидагиай. тарафеш ки хуб гаштагӣ нест, нағз ҷавштагиай. бародаро тарзи дравам тамошо кунед. қин нест, ҳар яке мо метонем, фақат ки дил бихоҳа. бародари азиз, 4 соле ки ҳамин тример моро хизмат кардаистааст. барои чӣ 4 сол хизмат кардаистааст? вайрон наштааст. ба хотири он ки як бор гилзапоршин алиш кардем. қати карбюратор ҳар душа як бор алиш кардем дар ҳамин вақт. на ба он хотир ки кам кор мекунам. барои ҳамин дида буда ки зимистонам кор мекунам. агар 3 сол кор карда боша 6 сол ҳисоб кардаш мешава. ранги амри саг ҳисоб мекунам. ҳамон хел. ана бародари азиз, дар ин байн дистамон шикаст. дистаи оҳаниш задем. хеле сиёҳ буд, шикаст. оҳаниш задем, тамом шуд. алюминиан тез мешкананд. якта. дуюм, барои чӣ вайрон нашуд? ин ҳамин валам ҳамон валае. ҳамин вала кушодем бародари азиз. дар дунӯш вали майдак дора, то мехӯрад дар подшипнико. ҳамон вала кашдем, гирифтем, дунӯша салдор пур кардем. қариб ки 2 ваҷа пур кардем салдор бигем. ҳам вал хати тела додем, дар дунӯш дар ҳамаш рафт. ҳар сол як бор вала салдор пур мекунам. барои чӣ намешкана? як. дуюм, ана ҳамиҷа бародари азиз, дар ҳамиҷа дар ҳамин ахир як болти дигар дора, болти 10. ҳамира мекшӯй. ҳар 4 рӯза 5 рӯза як ҳафта баъд вақти драв, як ҳафта драв кардӣ, ҳамира салдор пур мекунӣ. вақти салдорш пур кардӣ, камтар вақти кор кардан нагрузка хати кор мекуна, ҳеҷ гап надора. камтар нагрузка хати кор мекуна, бо салдор тана кишид соз мешава. ба ҳамин хотир бародари азиз ҳамин 4 солчи хизмат дора. кӯҳна шудааст, неки нашкастааст. боз чизи дигар, ин хеле тримерҳо ҳастанд бародари азиз. картер дорам ҳаст, бекартерам ҳаст. қуваша нигаҳ накунед, агар касе харидани боша. қариб ки ҳамаш як намудай 10 сантиметри куба, 10 тане 8 сантиметри куба якдигар фарқ доранд. бисёрш ай 43 то 50 ай то 48 ай бисёрш сантиметри куби қувваи мотор. яъне барои ҳамин ҷидо накунед, ҳар кадамеш ки боша хубай. агар бихоҳед ки камтар эконом бикунед, ҳамин хеле тример картердорай. картердорша бигирӣ, қариб 1 баробар камтар бензин мехӯрад. лекин дар баробари он автол мерезӣ, автоли хуб бигирӣ, автоли 25 сомона мешава, 30-40 сомонаро мегирӣ, камтар мебарад, 300 грамм мебарад. 3 рӯз 4 рӯз агар автоли хуб боша, автоли 40 сомона 50 сомона боша, 50 сомонаш 5 рӯз, 40 сомонаш 40 рӯз, 20 сомонаш 2 рӯз, ҳамин хел ҳисоб кунем мешава. 20 сомона хариди 2 рӯз баъд алишка.
автолша. Дуруст кор кардӣ, автолша алиш кун. Ана боз кор ихел ки мақсад 4 кас дар як 4 одам дар як тример кор накна. Кругли сутка кор кунад. Як одам чӣ қадаре ки зурд мераса ба кор мекунӣ дар рӯз, автолша алиш мекунӣ. боз як чизи дигар барои нашикастанаш ҳамин чизи асосиш ҳамин бародаро ки чӣ ба ки 4 сол вайрон нашид, барое ки як дисқати кор кардагиай. И чизои хитоӣ, чизои навбаромад, чизои советскӣ нестанд ки я симаш банди бо ба пеш. Хеле нестанд, ранги увазико. И ами як диста мефорад. Дист алаш шид, ҳар хеле ки бикунӣ накунӣ вайрон мешавад. Бародари азиз, и як нот, яъне ки фаромӯш накунӣ, агар бензопила ҳам бошад, дист алаш шид, соҳибаш алаш шид, вайрон мешавад ҳатман. ва бародари азиз, гузашта аз ин тинкаи гандам дравакай барои драви ғаладона, гандам, ҷав, дигар ҳамин тинка дар Султони Кабир, дар ҳама ҷо ҳаст, дар Корвон ҳама ҷо ҳаст. Дар Султони Кабир нархаш 40-50 сомон, дар ҷоҳои мо 80 сомони нархаш, 70-80 сомони нархаш. Бародари азиз, ҳаминро мегирӣ, се та бол дора миҷам, се болта мешои, якта чашкаи тинка дора. Ва я мегирӣ, ира мемонӣ, тамом арра сахт мекунӣ, ба пеш ҳаракат. این هم یک تجهیزات برادر، همین خیلی سختش میکنی. هایده بیریم کاش کن. برای دراوی علف بیدا دیگر همین برادر زاشیدنی که انا همینجا میسته. همینجا زاشیدنی میسته. همین زاشیدنی که میگیری یک تشکوف درجه میکنی. ایشم با خودت تماشا میکنی در جو. در همینجا یک بول داره برای سماسکه کردن. болташ калтатарай, майдатарай. Мегири як болт калтатарай, як шайба хишуш мемонӣ. Ана ҳамира шикоф карда ҳамиҷа. Болта мемонӣ, дар ҳамиҷа метоӣ. Дигариш дистае ки дар иҷа ҳаст, бояд сахт шавад дар болош. Дигариш дар иҷа. این چشکه وقتی که تجهیزات میزنی زیاد چیه اینا باید بکنی بگیری. و سوالای دیگر این خیلی شدن گفتن که برادرها پرسیدن که بدا، رشقه، یونشقه همیرا میشه با همی درویده. برادرها بدا را میشه که به ای بزروی. به حد خوبه، اگر زمینی به سنگ باشه یک ارای 20 سومانه نه. در جای ما 40 سومانه، در سلطان کبیر 20 سومانه. 20 سومانه نه، 30-40 سومانه ش میگیری. имкон дора ки 2 гектар бидравӣ кун нашава. Аро дар саршо алмаз доранам хеле баъзеҳош хуб нестани сифати хубаш нест. баъзе дигараш сифатиш хубай, сифати хубаш ҳамин хелакӣ нами алмаз нигоҳ кунӣ бардори шам гап занем. ҳамин алмаз дар сари дандун маҳкамай. клеқати. сифати хубаш ҳамин сари дандун бридагиай, алмаз дар дуруни ҳамин дохтагӣ мисли ҳамин хел дохтагиай. дохтагӣ боз кле кардагӣ. сифати хубаш ҳамои дер мепаранд алмазо. алмазо ки паридан бародари азиз дигар намегира. мешава ки ира тез кунӣ. нек тарзи тез куниша бародаро ҳозир нишонтон метим чӣ хел бояд тезш кунӣ. ина бародаро аро нигоҳ кунӣ ки араи 60 дандунага. дандунош ҳамаш кач шидагиянд. заминои мо санг доранд, алмаз надора. баъзе аравойга ҳастанд хелиянд. шикоф надоранд, барои дисташ агар дроз боша и хубтарай. ки хел дандунаш мебирӣ. мо ира дандун бридем, дар санго задемш. дандуно тамом шиданд як тарафаш. як тарафгаш кач шидагӣ агар бинӣ бёр боша. ин хел. нура тез мекунем. ҳарди тез ки санг мегирӣ. меай санг тамом шидагӣ. сангои ғавс, ин хеле ғавс санг ҳастанд. اینو رو میگیری در برگرکه میزنی دندون میبروری. همین که غوز دندون ببره بخوتر. بازم تیز میکنیم بچه‌ها تماشا کنید. اول کجلوشو راست میکنی. الان میگیری.
نه برادر یک ارای دیگر نگاه کنید که همقدر کهید رایدگی که پای المازم نیست. اینا چخیل تیز میکنی. رنگی تبر دامش تیز نمیکنی. وقتی تیز کردم هنر نگاه کنید 0 دورا کونش بگیم. سرش کونش. پیش خفاش. همین را امیجا میگیری تیز میکنی همین خیل. فقط دندون میبروری. 0 میبروری تمام. همین خفاش برای خفاش باید پاس بکنی. وقتی پاس میکنیم بینی. اینه برادر عزیز نگاه کنید که این طرفش کندو هم. کندو وقتی در علف دراو همیجا میرسه بلوش همش میرسه اینجاش. همش میرسه. باید فقط 0 همی برسه. ما گفتیم دندون بروردیم برادر دیدی. این 0 همی تیز شد. 0 همی تیز شد. فقط 0 همی باید برسه. این دندونش بروردیم. برای دراو تیور. این طرفش اگر تیز کنیم خلاص. اینه برادر عزیز دیدی طرز تیز کنیشه. باز چی سوال دیگه می اومده باشه که پیشکی جواب بدیم که بعد باز برای همین سوال همین یک ویدیو دیگر نکنیم گفته. خیر همین خواه. فراموش نکنید بچه‌ها اشکی محافظتی حتما این خیلی نه. در چشم دوزه دستو اگر اوستا باشه بعد این کار بکنی. دست اوستا نیست بچه‌ها این کار نکنی که خطرناک رنگای خدا نشون نتیه. اینا برادر عزیز اگر همه اره را خیلی بکنی اینا تو اجرا خیلی کار میکنی. قریب 10 بار تیزش میکنی تو اجرا. اگر زمین سنگ نداشته باشه 10 بار تیزش میکنی. سنگ داشته باشه 3-4 بار تیز میکنی برای که در سنگ میذارن دندونا رو میشکنه. انا گفتیم که اگر سنگ بگیره دیسک بگیره که شکوف نداشته باشه این کلون بود. خیلی شی مدرب دیستیم. 6-7 بار تیز کردیم. هر دفعه دندونش هم خیلی میشکنن. با دندون میبریم. هر دفعه دندونش گفته میشکنن با ایناف دندون میبریم هم خیلی مایده شد. نسبتی دیستی خمایدشتگی. نسبتی مایدشتگی. اینه برادر عزیز برای ریکوردش ما میدونیم کور شما میدونیم کور. هر کس که ای کارو بکنه در یک سنگ زد المازوش همش میریزن. اگه چخیله نرخشم سومای پول میسته. برای همین اگر بالرکه داشته باشی یا که چرخ داشته باشی یا که اگر همسایه داشته باشه میبرید تیزش میکنی با می کار میفرمی. یک اره و جای 4-5 تا خریدن یک تره کار میفرمی. اینش هم یک لایف هک. برادر عزیز زنده باشه سلامت باشه تا بازدید. برادر عزیز این میشه برای جمع کردن علف. اینا نگاه کنید یگان چیز زیادی سخت کردن در کار نیست. فقط هم بولت مسکشه یک بولت 10 درستر میگیری که ای طرفی زشیدنیک بگذاره دیگرش همون چیزی که زشیدنیک میخپه. یک بولت در رو یک بولت در ای همه خیلی میجنبه. جنبیدنش خوبه که در علف غم نمیتیه. اگر راست باشه غمت میتیه. بعضی علف را باشیم امورتیزاسیون میتیه. یعنی این برادر عزیز میتونی که علف بدروی بیچونه چرا بدره هم تخشوی خوب میکنه که یک طرفه. برادر عزیز باز هم میگم که برای کار زنده باشه در امان الله تا بازدید.